এই যে এটা আমি, এটা আমার বন্ধু, দুজন আসছি রাঁচি। রাঁচি এখন এইসব জুয়ে দেখা চলছে। হ্যালো গাইস, এই যে এইটা আমি, আর এখন দেখছেন জুয়ে হরিণ। এদিকে দেখো বিনা সিংওয়ালা হরিণ, আর এদিকে সিংওয়ালা হরিণ। अगर जू में आके मगर नहीं देखा तो क्या देखा। এই যে আসছি রাঁচি দিকে, ঘোরাফেরা চলছে। এই যে এইগুলো দেখা চলছে। तो गाइस, आज घूमने फिरने में मज़ा आ गया। रांची आकर देख ही रहे हैं कैसा जगह रांची का है ये वाला पार्क।